अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से, मार्स और मरकरी के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मार्स और मरकरी आपके अपने घर में मौजूद है और मार्स और मरकरी का आपस में मिलाप होने जा रहा है। जब मार्स और मरकरी एक साथ होते हैं तो इसके जो असरात होते हैं वो आप लोगों के लिए जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले जो होते हैं वो आपके सामने आते हैं। तो इस टाइम पीरियड से आप लोगों ने कैसे बचना है, और स्कॉर्पियो के ये अपने घर में मौजूद है मार्स और मरकरी, तो स्कॉर्पियंस पर इसके जो असरात होंगे वो स्कॉर्पियो ज़्यादा मुतासिर होते हुए नज़र आएंगे। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इस टाइम पीरियड में कायनात आपको ख़बरदार कर रही है कि स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब ने किस तरह अपने जो जज्बात हैं उन पर काबू पाना है। ये टाइम पीरियड रद्द अमल देने का नहीं है। इस टाइम पीरियड में जज्बात में आकर आप लोगों ने, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों ने, कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना जो आपके मामलात को ख़राब कर दे। सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। इस टाइम पीरियड से अगर आप बचकर निकल जाएंगे तो आगे वाला जो टाइम पीरियड है वो स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने अपने गुस्से पर काबू रखना है। आपके जो जज्बात हैं वो ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे, तो आप शिद्दत पसंद भी हो सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार आप लोगों ने खुलकर नहीं करना। बातचीत से अपने जो मामलात हैं उसको सॉल्व करना है। बातचीत करके अपने मामलात का हल निकालना है। सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, तवाज़ुन कायम करना है, तो ही आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो मार्स और मरकरी का टाइम पीरियड है आप लोगों का आपके अपने घर में मौजूद है, तो इससे आप बच सकते हैं। उसके बाद चाँद और जुपिटर का भी एक साथ मिलाप होगा, तो इसमें आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए, मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। ज़हनी सुकून के लिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के लिए, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इन तमाम मामलात से आसानी से बाहर आ सकते हैं। आपके ज़हनी सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, रूहानियत से जुड़ जाएं, ताकि आपके मामलात में आसानी पैदा हो सके। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब का, क्योंकि इनके अपने घर में मरकरी और मार्स आपस में मिलाप कर रहे हैं, तो इसके जो असरात हैं वो जज्बात में उभार लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा आपको मुहतात होने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड से आप गुज़र जाएंगे तो आगे वाले जो टाइम पीरियड आएगा आप लोगों का स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब का, वो अच्छा वक्त होगा। तो इस टाइम पीरियड में आपने बस तवाज़ुन कायम करना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, मेडिटेशन की तरफ जाएं ताकि आपका ज़हनी सुकून जो है वो बरकरार रहे। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों का मार्स और मरकरी का जो है ये आपके करियर में भी इख्तलाफात पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। करियर के हवाले से बात करें तो किसी साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप बॉस हैं तो आपका अपने क्लाइंट के साथ जो इख्तलाफात होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके अपने बॉस के साथ इख्तलाफात नज़र आएंगे। किसी ना किसी बात पर उलझने से गुरेज करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम पीरियड आप लोगों का अपने जज्बात पर काबू रखने का टाइम पीरियड है। तो आपके अपने जॉब में भी मसले खड़े हो सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबारी लिहाज से भी आप उन्हें अपने जज्बात पर काबू रखना है, क्योंकि आपको इन मसाइल का सामना हो सकता है। आपको किसी न किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और फिर आपका जो इख्तलाफ है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इस टाइम पीरियड से बचकर निकलने का एक ही आप लोगों के पास ज़रिया है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखें, तो आप इस टाइम पीरियड से आसानी से बाहर आ सकते हैं। आप लोगों के रिश्तों के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो उनमें भी ये चीज़ नज़र आएगी स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब की। आपके ऊपर ख़ानदानी दबाव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप रिश्तों में बैलेंस नहीं कायम कर पाएंगे,
تو رشتوں کی وجہ سے بھی آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ یا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے رشتوں میں بیلنس قائم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے اختلافات جو ہیں رشتوں کے حوالے سے بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے غصے پہ قابو رکھ لیں گے، اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار شدت پسندی سے نہیں دیں گے، تو آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ پھر بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ رشتوں میں تنازعات آپ لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے۔ رشتوں کے حوالے سے بھی آپ دباؤ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اسکارپیو برج عقرب والے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں نے محتاط ہو کر چلنا ہے۔ جو مارس اور مرکری آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ لے کر آیا ہے ایک ساتھ۔ ویسے تو مارس کے اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے گھر میں ہو تو آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے ساتھ مرکری عطارد موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیگیٹیو انرجی لے کر آیا ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ سے آپ لوگ بچ جائیں گے۔ آگے والا ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اسکارپیو برج عقرب کا بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اب آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو اسکارپیو برج عقرب کی صحت بھی تھوڑی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذہنی صحت تو آپ کے معاملات کی وجہ سے متاثر ہوگی ہی، ساتھ میں آپ لوگوں کی ویسے بھی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ اپنی صحت پر توجہ دیں، کام ضرور کریں۔ کاموں ایک ساتھ آپ کئی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آرام، اپنے سکون کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ اپنے آرام، اپنے سکون کا خیال رکھیں گے تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں، اپنی نیند کو پورا کریں، روحانیت کی طرف جائیں، میڈیٹیشن، دین سے جڑ جائیں، آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ سیارے اللہ کے حکم سے ہی تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی اپنا گھر چینج کرتے ہیں۔ جب آپ میڈیٹیشن کی طرف جاتے ہیں، روحانیت کی طرف جاتے ہیں، تو اپنا گھر تبدیل کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ دین سے دوری ہوتی ہے۔ تو میڈیٹیشن کی طرف جائیں، روحانیت کی طرف جائیں، آپ کے کاموں میں آسانی ہو، آپ کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں مارس اور مرکری آپ لوگوں کے لیے نیگیٹیو انرجی پر ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے بہتر فیصلے کریں، صبر تحمل سے کام لیں، اس ٹائم پیریڈ کو صبر سے گزاریں، اپنی زندگی میں بیلنس قائم کر کے چلیں، اپنے رشتوں میں بیلنس قائم کر کے چلیں، اپنے کیریئر میں، جاب میں، کاروبار میں توازن رکھ کے چلیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی اسکارپیو برج عقرب کی پریڈکشن تھی مارس اور مرکری کے حوالے سے، جو آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کی گئی ہے۔ چینل پہ جو نئے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اپنے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ جو لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ وقت اچھے سے گزر جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔